الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 سے آگے تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو تمام پچھلی ویڈیو کی پلے لسٹ کا لنک آپ کو یہاں پر مل جائے گا، آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام حروف وہ حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان حرفوں کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے، اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ان حرفوں میں ہی ہوتی ہیں۔ ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنے سے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ دو حروف، ان کے آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ان تینوں کی، ان تینوں کی، ان دونوں کی، ان دونوں کی، ان دونوں کی، ان دونوں کی۔ تو یہ کل 16 حروف ہیں۔ ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہی سب سے اہم اور سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ میں جتنے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں، ان تمام ویڈیو میں میں اسی چیز کو سمجھا رہا ہوں کہ ان حرفوں کی آوازوں میں ہم نے فرق کس طرح کرنا ہے، ان کی آوازیں کس طرح نکلیں گی۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، واؤ کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے وا۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے ای۔ زال کے بعد الف ہے، اس کو پڑھیں گے ذا۔ ذا پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ زا پڑھا جائے گا جو کہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس زال کو بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، اور زال کے اوپر جو زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تاکہ الف کی آواز نکل آئے۔ تو اس کو پڑھیں گے ذا ذا وَإِذَا۔ قاف کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کوئی پڑھنا ہے، کی نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ ڈنڈے والا کاف پڑھا جائے گا۔ قاف یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے، تو اس کو پر کر کے ہی پڑھنا ہے۔ کوئی لام کے اوپر زبر ہے لا۔ لا پڑھنا ہے، لا نہیں پڑھنا، یعنی کہ لام کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ۔ لام کے اوپر زبر ہے لا۔ ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے ہم، لہم۔ امدہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے فی۔ قاف کے اوپر جو پیش ہے اس کو لمبا کریں گے تاکہ واو ساکن کی آواز نکل آئے۔ کو پڑھنا ہے، کو نہیں پڑھنا، وگرنہ ڈنڈے والا کاف پڑھا جائے گا جو کہ باریک ہے۔ انفقوا۔ اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ میم مشدد ہے، اس کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف ہے، تو میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تاکہ الف کی آواز نکل آئے۔ میم۔ اور را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور را۔ زا کے اوپر زبر ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے زا۔ زا پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ زال پڑھا جائے گا۔ رس۔ قاف کے اوپر زبر ہے، قا پڑھنا ہے، کا نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ ڈنڈے والا کاف پڑھا جائے گا۔ پر کر کے پڑھیں گے رسا قا۔ اس کاف کے اوپر پیش ہے کو، تو اس قاف اور اس کاف میں فرق ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ رساقاکو۔ اس میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ مولا۔ ہا کے اوپر پیش ہے ہو۔ مما رزقکم اللہ۔ قاف کے اوپر زبر ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد الف آ رہا ہے تو قاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تاکہ الف کی آواز نکلے۔ قا پڑھنا ہے، کا نہیں پڑھنا، وگرنہ ڈنڈے والا کاف پڑھا جائے گا جو کہ باریک ہے۔ قا۔ اس لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، لام مشدد ہے، 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ قال لل۔ ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زی پڑھنا ہے، زی نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ زا پڑھا جائے گا جو کہ سیٹی کے ساتھ ہے۔ قال الذی۔ نون کے اوپر زبر ہے نا۔ قال الذین۔ کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے کیا۔ فا کے اوپر زبر ہے فا، اور را کے اوپر پیش ہے آگے واو ساکن ہے، را کے اوپر جو پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تاکہ واو ساکن کی آواز نکل آئے۔ کفروا۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ لام مشدد ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ لل۔ ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ری پڑھنا ہے، زی نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ زا پڑھا جائے گا جو کہ سیٹی کے ساتھ ہے۔ آگے نون کے اوپر زبر ہے نا۔ للذین۔
हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है म, नून के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, तो ये वाव मद्द है, वाव साकिन से पहले पेश आ गई, तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। और आगे हमज़ा भी आ रहा है जो कि दूसरे कलमे में है, तो ये मद्द मुनफसिल है और मद्द मुनफसिल की ये अलामत ऊपर नज़र आ रही है, तो इसको खींच कर पढ़ना है। आमनू, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, नून को तौ के साथ मिलाएंगे। तौ ये हरूफ कलकला में से है, तो इसको झटके के साथ पढ़ेंगे। ये हरूफ मुस्तारिया में से भी है और इसको पूर्व भी पढ़ेंगे। अनो तो पढ़ना है, अनुत नहीं पढ़ना, वरना ता पढ़ा जाएगा, ये वाला जो कि बरीक है। और इसी तरह इसको झटके के साथ भी पढ़ेंगे। अनो तो आइन के नीचे ज़ेर है, ई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना, वरना हमज़ा पढ़ा जाएगा। मीम के ऊपर पेश है मु, अनो तो ईमु, मीम को इस लाम के साथ मिलाएंगे। इस नून का लाम में इदगाम हुआ है जो कि इदगामी यरमलून है, तो मीम को जब लाम के साथ मिलाएंगे दरमियान में इस नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर लंबा नहीं करना है, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। मल मल, लाम को वाव के साथ मिलाएंगे। लौ मल लौ, या के ऊपर ज़बर है या, मल लौ या, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, आगे हमज़ा है जो कि उसी कलमे में है, तो ये मद्द मुत्तसिल है, ये मद्द की अलामत ऊपर नज़र आ रही है, तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। यश मल्लौ यश, हमज़ा को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हमज़ा के ऊपर पेश है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को ऊपर पढ़ेंगे और खींच कर पढ़ेंगे। अल्लाह, हा के ऊपर पेश है हु, मल्लौ यशाउल्लाहु, हमज़ा को तौ के साथ मिलाएंगे। तौ ये हरूफ कलकला में से है, इसको पुर भी पढ़ेंगे और इसको झटके के साथ भी पढ़ेंगे, जिस तरह यहाँ पर पढ़ा था। औ तो पढ़ना है, अथ नहीं पढ़ना, वरना ता पढ़ा जाएगा और झटके के साथ भी इसको अदा करना है। औ तो आइन के ऊपर ज़बर है अ, मीम के ऊपर ज़बर है म, औ तो हा के ऊपर उल्टा पेश है और आगे हमज़ा आ रहा है जो कि दूसरे कलमे में है, तो ये मद्द मुनफसिल है। यहाँ पर मद की अलामतों पर नज़र भी आ रही है, तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। अतअमहू, हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हमज़ा है जो कि हुरूफ हल्की में से है, तो इस नून को पढ़ते हुए बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इन, इस हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे। इस नून साकिन के बाद ता है जो कि हुरूफ इख्फा में से है, तो इस नून पर गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ता को मीम के साथ मिलाएंगे। तुम, इन अंतुम, यहाँ पर देखिए गुन्ना नहीं हुआ और यहाँ पर गुन्ना हुआ है। इन अंतुम, हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम मुशद्दद है, 2 मरतबा पढ़ा जाएगा और लाम के ऊपर जो ज़बर है इसको खींच कर पढ़ेंगे ताकि अलिफ की आवाज़ निकले। इल्ला, फा को या के साथ मिलाएंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फी, इल्ला फी, दौद के ऊपर ज़बर है, इसको पुर पढ़ेंगे। दौ, दौ पढ़ना है, दा नहीं पढ़ना, वरना दाल पढ़ा जाएगा। दौ, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ला, दौ ला, लाम के नीचे तनवीन है, 2 ज़ेरें हैं, आगे ये भी मुशद्दद है, ये इदगामी यरमलून है, तो यहाँ पर आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करेंगे। फ़ी ज़लालिम, मीम के ऊपर पेश है मु, बा को या के साथ मिलाएंगे। बा के नीचे जो ज़ेर है इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ने से या साकिन की आवाज़ निकलेगी। बी, नून के नीचे 2 ज़ेरें हैं, तो इसको पढ़ेंगे निन, और जब वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में नून को साकिन कर देंगे। फ़ी ज़लालिम मुबीन। अब इस पूरे मुक़स्सा को तजवीद के मुताबिक पढ़ते हैं। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين। वाव के ऊपर ज़बर है वा, या के ऊपर ज़बर है या, वाया। क़ाफ को वाव के साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ने से वाव साकिन की आवाज़ निकलेगी, तो काफ के ऊपर जो पेश है इसको खींच कर ज़रूर पढ़ना है। को, वाया को पढ़ना है, वाया को नहीं पढ़ना, वरना डंडे वाला काफ पढ़ा जाएगा जो कि बरीक है,
तो इसको पुर करके पढ़ेंगे। वाया को लाम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, तो यहाँ पर भी लाम के ऊपर जो पेश है इसको खींच कर पढ़ेंगे ताकि वाव साकिन की आवाज़ निकले। लो नून के ऊपर ज़बर है ना, वाया को लो ना, मीम के ऊपर ज़बर है मैं, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ता, मैं ता। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे है। दाल को लाम के साथ मिलाएंगे, दल दल पढ़ना है, सल नहीं पढ़ना, वगरना जा पढ़ा जाएगा जो कि सीटी के साथ है, तो इसको बगैर सीटी के पढ़ेंगे। दल वा को आइन के साथ मिलाएंगे, वा वा पढ़ना है, व नहीं पढ़ना, वगरना ये हमदा पढ़ा जाएगा और ये झटके के साथ पढ़ा जाता है, तो इसको बगैर झटके के पढ़ेंगे। वा दाल के ऊपर पेश है दू, हादल वादु, हमजा को नून के साथ मिलाएंगे, नून साकिन के बाद काफ, ये हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस काफ को नून के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद ता आ गया जो कि हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर इस पर भी गुन्ना करते हुए इसको पढ़ेंगे। कुन इन कुन, ता को मीम के साथ मिलाएंगे तुम, इन कुन तुम, स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सौ पढ़ना है, सा नहीं पढ़ना, वगरना सीन पढ़ा जाएगा जो कि बारीक है, तो स्वाद को पुर करके पढ़ेंगे। सौ दाल के नीचे जेर है दी, सॉरी। काफ को या के साथ मिलाएंगे, कोई कोई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वगरना ये काफ पढ़ा जाएगा जो कि बारीक है, और काफ के नीचे जो जेर है इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ताकि या साकिन की आवाज़ निकले। कोई नून के ऊपर ज़बर है न, और जब वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में नून को साकिन कर देंगे। सादिक़ीन। अब इस पूरी आया मुकस्सा को तजवीद के मुताबिक पढ़ते हैं। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। मीम के ऊपर ज़बर है और आगे अलिफ है, तो मीम के ऊपर जो ज़बर है इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ताकि अलिफ की आवाज़ निकले। मा, या को नून के साथ मिलाएंगे, नून साकर के बाद अल्लाह जो कि हुरूफ इख्फा में से है, तो इस नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। या अल्लाह के ऊपर पेश है, इसको ऊपर पढ़ेंगे। और वो पढ़ना है, सू नहीं पढ़ना, वगरना ये ज़ा पढ़ा जाएगा जो कि सिटी के साथ है, और अगर बगैर सिटी के पढ़ेंगे तो फिर ज़ा पढ़ा जाएगा या तो इसको पुर करके पढ़ना है, ज़बान की जड़ को तारे की तरफ बुलंद करते हुए। या और रा को वाव के साथ मिलाएंगे, रा के ऊपर जो पेश है इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ताकि वाव साकिन की आवाज़ निकले। और रू नून के ऊपर ज़बर है ना, मा यंज़ुरून, हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम मुशद्दद है, दो मरतबा पढ़ेंगे, लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ताकि अलिफ की आवाज़ निकले। इल्ला, स्वाद को या के साथ मिलाएंगे, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, नरमी के साथ पढ़ेंगे और स्वाद को पुर करके पढ़ेंगे। सोई सोई पढ़ना है, सही नहीं पढ़ना, वगरना ये सीन पढ़ा जाएगा जो कि बारीक है। सोई, हा के ऊपर ज़बर है, हा हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना, वगरना ये हा पढ़ा जाएगा जिसका मखरज हलक के नीचे वाला हिस्सा है, तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए इस हा को पढ़ेंगे। सोई हा, ता को वाव के साथ मिलाएंगे, ता के ऊपर दो ज़बरें हैं जो कि तनवीन है, तो इस तनवीन को जब वाव के साथ मिलाएंगे तो ये इदगामी या मलून है, तो वाव को पढ़ते हुए गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। सही है ताऊ, वाव के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ताकि अलिफ की आवाज़ निकले। व इल्ला सयहतन व, हा के नीचे ज़ेर है ही, दाल के ऊपर ज़बर है दा, और इस ता को पढ़ते हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ता के ऊपर तनवीन है, आगे ता आ रहा है जो कि हुरूफ इख्फा में से है, तो इसको पढ़ते हुए आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाहिदतन, इस ता को हमज़ा के साथ मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। ता, खा के ऊपर पेश है खू, खू पढ़ना है, इसको पुर करके पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना क्योंकि खा हुरूफ मुस्तारिया में से है। तअखु, दाल के ऊपर पेश है, वो पढ़ना है, ज़ू नहीं पढ़ना, वगरना ज़ा पढ़ा जाएगा सीटी के साथ, तो इसको बगैर सीटी के पढ़ेंगे। और वो हा को मीम के साथ मिलाएंगे, हम तअखुज़ुहुम, वाव के ऊपर ज़बर है वा, हा को मीम के साथ मिलाएंगे, हम व हम, या के ऊपर ज़बर है या, खा को स्वाद के साथ मिलाते हुए
پر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ خا یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے اور صاد بھی حروف مستعاریہ میں سے ہے، تو دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یا خصی، یا خصی سی پڑھنا ہے، سی نہیں پڑھنا، وگرنہ سین پڑھا جائے گا جو کہ باریک ہے۔ یا خصی، میم کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے، میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تاکہ واو ساکن کی آواز نکلے۔ منہ، نون کے اوپر زبر ہے نہ، اور جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ یا خصیمون۔ اب اس پورے آ مقصہ کو تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 49 تک تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھا۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور مزید اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سیکھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔